Ya Allah, sakitnya. Serius sakit gila. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Kepada sesiapa yang baru first time singgah ke channel ni, korang jangan lupa untuk tekan subscribe button dulu kat bawah ni. And kalau korang dah subscribe, thank you so much. Okay guys, so macam yang sesetengah orang dah tahu, Nisa pernah positif pada bulan lepas. So dalam video ni Nisa nak ceritakan macam mana proses positif tu and apa yang Nisa buat, apa semua. So first kali macam mana Nisa dapat positif. Actually tak tahu. Memang sejujurnya tak tahu daripada mana. Sebab kita orang tak ada, kita orang satu family positif by the way. Kita orang tak ada close contact. Kita orang tak ada jumpa siapa-siapa yang positif. And okay, ceritanya macam ni. Malam sebelum positif, Nisa positif lambat sikit tau daripada satu family. Malam before positif tu, semua kita orang macam elok je. Kita orang siap pergi makan tom yum, makan telur dadah apa semua. Makan elok je lah. And tak ada apa-apa pun yang jadi, tak ada simptom, tak ada apa. Just macam biasa, pergi makan apa semua. And then keesokan harinya, my mum tiba-tiba dia demam teruk sangat. Sebab sebelum-sebelum ni dia jarang demam tau. And kalau demam pun just light, tak ada yang teruk sangat. Sampai temperature memang panas gila. And then dia punya muka memang merah semua. And daripada keesokan hari tu, tapi dia dah quarantine siap-siap lah. Macam dah pergi dekat dalam bilik sebab takut kan dia tak pernah jadi macam tu. And then suddenly tengah hari kot ataupun lepas zuhur macam tu, tiba-tiba dia sakit tekak. Sakit tekak yang macam pedih lah. So Nisa pun dah macam tak sedap hati. And then lambat sikit ataupun belasan dalam pukul 2, pukul 3 macam tu, kakak Nisa pula dia mengadu sakit tekak. So masa tu Nisa tak ada apa-apa simptom lagi tau. And then Nisa pergi keluar lah. Before maghrib macam tu, time tu Nisa order burger dulu. And then sementara tunggu burger, Nisa pergi farmasi. Dekat farmasi tu, Nisa dapat WhatsApp yang my mum kata dia positif. And dia punya RTK tu double line memang clear gila. So lepas tu kakak Nisa buat test pula. And kakak Nisa positif. So Nisa tengah dalam farmasi tu, so cepat-cepat ambil barang apa semua, beli ubat lah macam Panadol, banyak benda lah yang Nisa beli. And lepas ni Nisa pergi ambil burger and terus balik. Lepas je tu Nisa pun test jugalah. Nisa test, tapi malam tu Nisa negatif. So bila dah tahu negatif tu, Nisa terus pack Nisa punya barang apa semua, letak dalam luggage. Nak pindah lah macam sebab dorang satu family positif. Nisa, ayah Nisa pun positif juga. So Nisa dah pack barang apa semua and nak pindah. Tapi macam Nisa fikir balik, kalau Nisa pindah, Nisa tak, macam ni just in case lah, takut macam Nisa punya simptom lambat ke ataupun lambat positif ke macam mana. So Nisa pun macam tak apa, tunggu dulu next day. Nisa buat test pagi-pagi tu. Tapi sebelum tu Nisa terbangun tau, macam tengah malam. Tak, dalam pukul 3-4 macam tu Nisa bangun sebab Nisa rasa macam sejuk gila. Sejuk yang macam menggigil tau. Nisa tak pernah tau demam sampai sejuk yang menggigil. So tu pun Nisa dah rasa macam tak sedap hati lah. Tapi macam still lagi positif. Tapi masa tu dah memang dah reda habis lah. Macam if positif dan tak boleh nak buat apa-apa sebab the whole family positif. So kalau positif pun just reda je. And then Nisa sakit tekak. Sakit tekak dia macam pedih tau. Dia macam bukan sakit tekak yang kurang minum air tu, tapi dia punya sakit tekak tu memang
pedih yang perit sangat. Tapi nasib baiklah Nisa jenis yang akan sediakan air kowe dekat sebelah tau. So Nisa akan letaklah dalam cup ni, and then Nisa minum, and then okay lah. And so dah minum pas semua, Nisa sambung tidur. And then pagi tu the next day, tak adalah the next day, the same day, cuma lambat sikit lah, macam lepas subuh macam tu baru Nisa buat test, and Nisa pun positif. Tapi Nisa punya line dia macam malu-malu nak keluar tapi still positif, and kita orang quarantine lah sama-sama. Okay guys, so sebelum Nisa nak sambung cerita tentang positif COVID tu, Nisa nak bagi tahu dekat korang tentang dua benda ni yang Nisa rasa Nisa baru tahu kepentingan dua benda ni masa COVID tu. Benda ni memang penting, tapi masa COVID tu lagi nampak macam oh okay, benda ni memang satu keperluan. Okay, so korang mesti dah pernah dengar tentang satu brand yang bernama Kowe. So basically Nisa tak nak cerita the whole product, tapi Nisa just nak cerita based on my experience masa COVID ni macam mana. So Nisa nak cerita tentang dua benda, which is dorang punya air purifier dengan water purifier. So basically bila kita terkena COVID, kita punya pernafasan menjadi lebih sukar daripada biasa tau. Macam kita nak inhale pun macam dah ada rasa sakit apa semua. So Nisa nak menyarankan korang untuk adanya satu air purifier dekat rumah. Sebab pertama, dia membantu kita untuk dapatkan satu udara yang bersih and segar. So bila kita positif, kita memang susah untuk nak bernafas tau. Tapi bila kita ada udara yang segar, dia akan membantu kita punya pernafasan. Korang faham tak? And then lagi satu, kita orang kan ada bela kucing. So sesiapa sahaja dekat luar sana, if korang ada bela kucing, terutama sekali kucing yang Persian. Korang tahu bulu Persian, dia kan bulu dia senang nak gugur. So memang akan lagi menyukarkan proses pernafasan dengan mencemarkan udara lagi lah, dengan dia punya habuk-habuk yang dekat tempat litter box tu. So memang sangat-sangat bagus korang ada air purifier ni untuk korang nak meneutralkan udara, so that korang hirup udara yang segar. And then the next one adalah tentang dorang punya water purifier. So apa yang best tentang water purifier ni, basically dia memudahkan kerja kita lah. Sebab bila korang kena COVID, apa yang paling penting sekali, korang kena minum banyak sangat air. So kalau korang tak ada water purifier ni, korang kena masak air dalam kettle ataupun water heater, and benda tu melambatkan proses korang. Dah lah korang kena COVID, korang memang tak larat, korang nak tunggu lagi untuk masak air, tu pun dah satu hal untuk nak buang masa. Tapi dengan adanya water purifier, korang just one click sahaja, and then korang akan dapat air tu dengan secepat yang mungkin. And korang tak perlu nak letak dalam fridge ke apa untuk nak sejukkan, sebab dia ada 3 temperature. Ni dia ada banyak produk, tapi ni Nisa share based on produk yang Nisa guna. So dorang ada 3, ni Nisa cerita tentang Neoplus. Dorang ada 3 temperature air. So korang lebih mudah untuk korang nak minum air. And then satu lagi, the best part adalah, Nisa tak tahu kenapa air Kowe rasa dia sedap. Tak tahu nak cakap sedap tu macam mana. So korang kena try rasa minum air Kowe. Sebab sejujurnya Nisa tak suka minum air tau. Nisa jenis tak suka minum air putih. Tapi dengan adanya Kowe, Nisa sentiasa refill Nisa punya cup yang Nisa tunjuk tadi. Sebab air dia sedap. Air dia tak rasa macam pahit ke, tak ada rasa, tapi air dia rasa macam manis. Korang faham tak? Nisa tak tahu nak cakap macam mana, tapi air dia sedap. Okay? So, okay. Itu saja yang Nisa nak share dekat korang. If korang rasa macam korang nak guna produk Kowe, korang boleh WhatsApp je nombor dekat bawah ni, and untuk nak share-share tentang produk Kowe apa semua. So, kalau korang nak, WhatsApp je nombor kat bawah ni, okay? Dan sambung tengok
sambung cerita kita, okay? Okay, so perasaan terkejut, tak sangka sebab 2 tahun dah COVID tapi tak pernah kena. Nisa pernah quarantine sepanjang 2 tahun ni. Nisa pernah quarantine sebanyak 54 hari quarantine. Total quarantine Nisa 54 hari sepanjang 2 tahun COVID ni. And Nisa banyak kali close contact, banyak kali buat PCR, banyak kali buat RTK, tapi tak pernah positif. And tiba-tiba tak tahu dari mana, tak ada close contact, tak ada apa-apa, tiba-tiba positif. So terkejut. And satu lagi, tak adalah nak cakap okay, cumanya sebab kan Nisa nak pindah. So Nisa takut kalau Nisa pindah, tiba-tiba Nisa positif lambat. So Nisa rasa macam still 50-50 tau. Kalau Nisa negatif pun still rasa macam takut-takut, sebab macam tak sure nak stay dekat rumah ni ataupun nak pindah. So kalau Nisa negatif pun tak sure, macam just takut Nisa punya simptom lambat ke apa. And Nisa dah pindah, tiba-tiba macam menjangkiti orang lain. Lepas tu kalau Nisa stay tapi Nisa negatif sebenarnya, and then positif disebabkan stay. So dia perasaan yang mixed feeling macam tu. And yeah, finally Nisa positif. Just reda je lah. Macam tu. Untuk simptom, kita orang punya simptom okay je so far. Bukan so far, sekarang ni dah okay lah. Memang dah negatif, tapi masa tu Alhamdulillah lah semua okay. Just semua kategori 2A, which is mild category. Tak adalah sampai kena pergi hospital ke pergi CAC ke apa, tak ada. Cuma untuk Nisa just rasa macam flu tu ada sikit, and hidung tersumbat. Lepas tu yang paling sakit adalah tekak. Tekak rasa macam pedih gila. Dia punya pedih memang pedih sangat-sangat, sampai korang nak minum, nak telan pun memang susah gila. Dia bukan macam sore throat biasa tau, tapi memang tak sure nak cakap macam mana. If sesiapa yang pernah positif, dan korang tahulah macam mana rasa sakitnya tekak tu. And then demam, Nisa tak ada demam sangat tau sebenarnya. Cuma malam je. Malam tu pun tak adalah demam. Nisa punya temperature okay, cuma Nisa rasa macam sejuk. Sejuk yang sampai menggigil-gigil. And Nisa tak buka aircon, tak buka kipas, tapi pakai comforter. Sebab memang sejuk sangat. And then apa lagi? Rasa macam tu je kot. Oh, ni. Badan rasa macam letih. Korang tahu tak, lepas rasa macam after vaksin tu, dia punya badan letih, nak bangun pun rasa macam tak larat. Lepas tu kepala berat. And Nisa punya simptom agak lambat sebenarnya. Sebab first day yang Nisa buat result positif tu, hari Jumaat, pagi tu lepas dia dapat result positif, Nisa siap boleh attend meeting tau. And Nisa bagi tahu macam tak adalah sakit mana pun COVID ni masa tu. So conclusion dari dekat sini, korang janganlah takbur sangat, jangan berlagak sangat, sebab yelah, positif ni sakit sebenarnya. And tengah hari tu baru ni saya rasa macam setekak memang dah start, memang sangat-sangat pedih, kepala pening, lenguh apa semua. So basically macam tu je lah. Okay, so apa yang Nisa nak bagi tahu dekat orang di luar sana yang tak pernah positif, kekalkan tak pernah positif tu. Sebab Nisa dengar once you guys dah pernah positif, kita punya breathing system ke lung system, tapi kita punya internal organ dah tak sama macam normal sebelum ni. So jaga SOP, jangan lupa untuk makan vitamin sentiasa. And bagi Nisa, ni sebenarnya Tuhan nak bagi kita beringat. Ni macam satu teguran daripada Tuhan. Sebab yelah, before ni
kita duk kerja. Lepas tu tak pernah ingat pun dekat orang yang di atas. So bila dah positif ni, masa tengah quarantine tu baru kita berfikir ingat Tuhan apa semua. So bagi Nisa, benda-benda macam ni adalah satu teguran daripada Tuhan untuk kita yang sentiasa lalai dengan dunia. Tapi alhamdulillah masih diberi peluang hari ni untuk menghirup udara dan berpeluang untuk meneruskan kehidupan. So itu sahaja yang saya nak share dekat korang. Nisa punya experience tentang macam mana Nisa positif COVID apa semua. And yeah, thank you so much for watching. If korang suka, jangan lupa untuk tekan like, share, comment and subscribe. Okay, I'll see you guys in the next one. Bye.